السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی داستان ہے جس میں محبت اور محنت اور قربانی اور وقت کے دیے ہوئے امتحان شامل ہیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب زندگی اتنی تیز اور بے حس نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی اور شریف انسان عبدالعزیز اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں کی زندگی کا مکمل اثاثہ ان کی محنت اور ان کا اکلوتا بیٹا ارسلان تھا۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن ابھی زمین کو چھوتی بھی نہیں تھی، عبدالعزیز کام کی غرض سے کھیتوں کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ دونوں کی زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو زبیدہ نے پیچھے سے آواز دی، سنیے جی، ناشتہ تو کرتے جائیں، اتنی صبح خالی پیٹ کام پر جا رہے ہیں۔ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے اپنے پرانے سامان کو سنبھالا اور کہا، زبیدہ آج پانی جلدی لگانا ہے ورنہ فصل سوکھ جائے گی۔ جب تک ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں محنت ہی ہمارا سہارا ہے۔ تم ناشتہ تیار رکھو، میں واپس آ کر کھا لوں گا۔ اسی گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ارسلان چراغ کی مدھم روشنی میں کتابیں کھولے بیٹھا ہوتا۔ ماں پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، ارسلان بیٹا، ناشتہ کر لو، پھر تمہیں کالج کے لیے نکلنا ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جی اماں، بس یہ آخری سبق ختم کر لوں پھر نکلتا ہوں۔ زبیدہ نے اپنا ہاتھ ارسلان کے سر پر رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جی اماں، بس اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ارسلان پڑھائی میں بہت ہوشیار تھا۔ عبدالعزیز شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو ارسلان کے پاس بیٹھ جاتا اور باتیں کرتا رہتا۔ بیٹا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ابو، اس بار بھی بہت اچھی تیاری ہے۔ عبدالعزیز نے بیٹے کے ہاتھ کو اپنے سخت اور محنت کش ہاتھوں میں لیا اور گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم وہ زندگی گزارو جو میں کبھی نہ گزار سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے آدمی بنو۔ ارسلان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا، ابو، میں اب سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوگا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور اسی طرح ارسلان کی سالوں کی محنت اور سجدوں کی التجا اور ماں باپ کی دعا رنگ لائی۔ ایک دن ارسلان سانس پھولے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اونچی آواز میں پکارنے لگا، ابو، اماں، آپ کہاں ہیں؟ زبیدہ گھبرا کر کچن سے باہر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ خیر تو ہے؟ ارسلان نے اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے بولا، ابو، پڑھائی میں اچھے نمبروں کی وجہ سے میری سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور اچھے عہدے پر سلیکشن ہو گئی ہے۔ عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی۔ نوکری لگنے کے کچھ ہی عرصے بعد عبدالعزیز نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، زبیدہ، اب ہماری ایک آخری ذمہ داری باقی رہ گئی ہے۔ کون سی؟ زبیدہ نے پوچھا۔ ارسلان کی شادی۔ اللہ اب ہمارے بیٹے کے لیے کوئی نیک اور سمجھدار اور باادب بیٹی نصیب کرے۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے ایک معزز دوست نے ارسلان کے لیے عائشہ کا رشتہ تجویز کیا۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ مند اور نہایت بااخلاق لڑکی تھی جس کا تعلق ایک محترم خاندان سے تھا۔ جب رشتہ طے کرنے کی بات چلی تو دونوں خاندان اکٹھے ہوئے۔ عبدالعزیز اور زبیدہ نے عائشہ کو دیکھا تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ رسم و رواج کے بعد ارسلان اور عائشہ کو چند منٹ الگ بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ کمرے میں خاموشی کو توڑتے ہوئے ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، عائشہ، اگر آپ کو میری کوئی بات عادت پسند نہ آئے تو اب بلا جے کا مجھے بتا سکتی ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہو طرح کی سچائی ہو۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر نرمی سے جواب دیا، اور میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ کو کبھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جو آپ کے والدین ہیں وہی آج سے میرے بھی ماں باپ ہیں۔ ارسلان کے دل میں عائشہ کے لیے عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ باہر آ کر دونوں خاندانوں نے مبارکباد دی اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔
जल्द ही वो दिन भी आ गया जब शहनाइयों की गूंज में आयशा रुखसत होकर अरसलान के घर आ गई। निकाह के वक्त अरसलान के दिल में एक अजीब सा एहसास था। जब इससे ईजाब व कबूल करवाया गया तो उसने दिल से आयशा को अपनी शरीय हयात कबूल किया। रुखसती के वक्त आयशा के वालिद ने अरसलान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज से मरियम तुम्हारी अमानत है। अरसलान ने बड़े मान से कहा, अबू जी, मैं वादा करता हूं इसे इस घर में कभी तन्हाई और बेगांगी का एहसास नहीं होने दूंगा। आयशा ने भी अपनी सास के कदम छुए और बोली, अम्मा, दुआ करे मैं आपकी अच्छी बेटी बन सकूं। जब अपने इतने साल इस घर को मोहब्बत से संभाला है तो अब मुझे भी अब से बहुत कुछ सीखना है। जुबैदा ने आयशा को गिले से लगाया और कहा, अल्लाह हर घर को तुम जैसी समझदार और नसीब वाली बहू अता फरमाए। शुरू के चंद माह किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजरे। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। आयशा सुबह सवेरे जाग जाती और सास के साथ किचन में काम करवाती। अब्दुलजीज का ख्याल रखती और अरसलान के दफ्तर जाने से पहले सब कुछ तैयार रखती। अब्दुलजीज अक्सर मुस्करा कर कहते, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें सिर्फ अच्छी बहू नहीं बल्कि एक बेटी अता कर दी है। लेकिन खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन आयशा की एक पुरानी सहेली समीना इससे मिलने आई। समीना जरा जदीद और आजाद ख्याल सोच रखती थी। जब इसने मरियम को किचन में काम करते और सास ससुर की खिदमत करते देखा तो इसने जहर उगलना शुरू कर दिया। आयशा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो। शादी के पहले ही दिन तुम्हें अलग किचन और अलग घर की मांग करनी चाहिए थी। आयशा ने हैरत से कहा, समीना, वो मेरे शौहर के माँ बाप हैं, उन्होंने अरसलान को बड़ी मुश्किलात से पाला है। समीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसके ज़हन में जहर घोलना शुरू किया। आज तुम खिदमत कर रही हो, कल ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। सास ससुर के साथ रहकर कोई औरत खुश नहीं रह सकती। अगर अपना हक चाहती हो तो अलग रहना सीखो। समीना तो ये कहकर चली गई, लेकिन इसके अल्फाज आयशा के दिल और दिमाग पर जोंक की तरह चिपक गए। आयशा की सोच बदलने लगी। जो बातें पहले इसे प्यार लगती थीं अब इसे टोकना और गुलामी महसूस होने लगे। एक शाम जब अरसलान थका हार घर लूटा तो उसने देखा कि आयशा काफी खामोश और चड़चड़ी हो रही है। आयशा, क्या बात है? आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मरियम ने हिम्मत मुजतमा की और कहा, अरसलान, क्या हम कभी अलग नहीं रह सकते? अरसलान चौंक पड़ा। अलग? अलग क्यों? मेरा मतलब है सिर्फ हम दोनों और हमारी अपनी एक अलग जिंदगी होनी चाहिए। अरसलान ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा और समझाते हुए कहा, आयशा, अम्मा अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खातिर दांव पर लगा दी। आज जब उनको मेरी जरूरत है मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? तुम ऐसी बातें मत सोचो। आयशा ने इस वक्त तो बात टाल दी, लेकिन इसके अंदर का तूफान था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन गुजरते गए और घर का माहौल बोझल होता गया। आयशा का रवैया सास ससुर के साथ सर्द होता गया। एक दिन जुबैदा ने प्यार से कहा, बेटी, अगर तुम आटा गूंथ दो तो मैं सालन बना लेती हूं। आयशा ने गुस्से में बर्तन पटखा और ऊंची आवाज में बोली, अम्मा, मैं कोई मशीन नहीं हूं। हर वक्त काम काम और काम। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? जुबैदा हैरान और परेशान मुंह देखती रह गई। इसी रात आयशा ने अरसलान के कमरे में शदीद हंगामा खड़ा कर दिया। अरसलान, मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती। आपके अम्मा अब्बा हर बात में मुझे टोकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं कोई मुलाजमा हूं। अरसलान को यकीन नहीं अलिफ रहा था। आयशा, तुम ये क्या कह रही हो? अम्मा ने आज तक तुम पर कभी आवाज भी बुलंद नहीं की। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? आयशा ने रोते हुए हतमी अल्फाज कहे, आज फैसला कर लीजिए, या तो हम अलग घर लेकर रहेंगे या फिर मैं हमेशा के लिए अपने मैके चली जाऊंगी। घर में रोज रोज के झगड़े और कुड़ने ने अरसलान को ज़हनी तौर पर तोड़ कर रख दिया था। एक तरफ वो बूढ़े माँ बाप थे जिनकी छांव में वो बड़ा हुआ था।
और दूसरी तरफ इसकी बीवी थी जो घर छोड़ने पर जिद बांधे बैठी थी। अगली सुबह अरसलान सर झुकाए अपने बाप के सामने खड़ा था। इसकी जबान साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इसने हिम्मत जमा करके कहा, अब्बा जी, घर में रोज रोज के झगड़े बढ़ गए हैं। माहौल बहुत खराब हो चुका है। अगर अब दोनों कुछ दिनों के लिए गांव वाले पुराने घर में मुंतकिल हो जाएं। ये जुमला नहीं था, अब्दुलजीज और जुबैदा के दिल पर बिजली गिरी थी। अब्दुलजीज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम हमें अपने ही घर से जाने के लिए कह रहे हो? अरसलान ने नजरें झुका लें। जुबैदा ने अपने आंसू पोंछे और अब्दुलजीज का हाथ थाम कर कहा, अगर हमारे जाने से हमारे बच्चे का घर बच जाता है तो हम चले जाएंगे। अब्दुलजीज ने अरसलान के कंधे पर हाथ रखा और इंतहाई दर्द भरे लहजे में कहा, बेटा, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब माँ बाप का दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन इस टूटने की गूंज इंसान पूरी जिंदगी अपने ज़मीर में सुनता रहता है। बूढ़े माँ बाप अपना छोटा सा सामान समेटकर पुराने गांव की तरफ रवाना हो गए। माँ बाप के जाते ही आयशा बहुत खुश हुई। अरसलान, अब वाकई सुकून है। अब ये घर सिर्फ हमारा है, कोई टोकने वाला नहीं। अरसलान ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, लेकिन इसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका था। दिन गुजरते गए। कुछ ही महीनों में हालात ने ऐसी खौफनाक करवट ली कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। एक दिन अरसलान जब दफ्तर पहुंचा तो उसे मैनेजर के कमरे में बुलाया गया। अरसलान साहिब, कंपनी को हालिया माली बहरान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम मजीद मुलाजमीन का बोझ नहीं उठा सकते, आपको नौकरी से फारिग किया जाता है। अरसलान के पांव तले से जमीन निकल गई। वो खाली हाथ टूटे हुए दिल के साथ घर लूटा। मरियम ने हैरत से पूछा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? अरसलान ने सर पकड़कर कहा, आयशा, मेरी नौकरी खत्म हो गई है। अभी इस सदमे से संभले भी न थे कि अगले ही महीने मकान मालिक घर पर आ धमका। अरसलान साहिब, 3 महीने का किराया बाकी हो चुका है। अगर एक हफ्ते में किराया ना मिला तो घर खाली कर दीजिए। बचत की तमाम रकम खत्म हो चुकी थी। अरसलान ने दर दर भटक कर नौकरी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं कामयाबी ना मिली। आयशा, जो अलग घर और आज़ादी के ख्वाब देख रही थी, अब फाकों की नौबत देखकर खौफजदा होने लगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ न था और चाय बनाने के लिए पत्ती भी खत्म हो चुकी थी, अरसलान ने आयशा से कहा, आयशा, 1 कप चाय मिल सकती है? आयशा ने चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, मैं भी सारा दिन परेशान रही हूं, पैसे हैं नहीं घर में, कहां से बनाऊं चाय? खुद देख लीजिए। इस लम्हात में अरसलान को अपने बाप के वो अल्फाज याद आए, माँ बाप का दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन इसकी गूंज इंसान पूरी जिंदगी सुनता है। अरसलान की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसे एहसास हुआ कि इस पर आई ये तमाम मुसीबतें और फाके किसी और वजह से नहीं, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप की दिल आजारी का नतीजा है। आयशा भी अरसलान को टूटता हुआ देखकर और अपने गुर्बत के हाल को देखकर अंदर से हल गई। इसे एहसास हुआ कि जिस आज़ादी और सुकून के लिए इसने एक हंसता खेलता घर बर्बाद किया था, इस आज़ादी ने इसे माशी और रूहानी तौर पर मफलूज कर दिया था। एक शाम अरसलान ने आयशा की तरफ देखा और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ बाप की बद्दुआ और उनका टूटा हुआ दिल इंसान को कभी उभरने नहीं देता। मैं उनसे मुआफ़ी मांगने गांव जा रहा हूं। आयशा की आंखों में नदामत के आंसू थे। वो अरसलान के कदमों में बैठ गई और बोली, अरसलान, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं दूसरों की बातों में आकर अंधी हो गई थी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं उनके कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगूंगी। दोनों इसी वक्त गांव के लिए निकल पड़े। जब वो गांव के इस पुराने और टूटे हुए मकान के सामने पहुंचे, जहां उभरती हुई शाम के साए ढल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अब्दुलजीज और जुबैदा सहन में एक पुरानी चटाई पर बैठे सूखी रोटी के कुछ टुकड़े पानी में भिगोकर खा रहे थे। ये मंजर देखकर अरसलान और आयशा का दिल दहल गया। अरसलान भागता हुआ गया और अपने बाप के कदमों से लिपट गया। अब्बा, अम्मा, मुझे मुआफ कर दीजिए।
میں آپ کی محبت کو سمجھ نہ سکا۔ میں تباہ ہو گیا ابا، مجھے سزا دیجیے لیکن مجھ سے ناراض نہ رہیے۔ عائشہ نے روتے ہوئے زبیدہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اماں جی، مجھے معاف کر دیں، میں گناہگار ہوں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی، مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور زبیدہ نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، باپ کبھی اپنے بیٹے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ اور زبیدہ نے عائشہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور اگر ماں اپنے بچوں کو معاف نہ کرے تو پھر ماں ہونے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ارسلان نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا، آج سے اس گھر کے مالک میرے اماں ابا ہیں، میں صرف ان کی خدمت کرنے والا بیٹا ہوں۔ عبدالعزیز نے بیٹے اور بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور اس گھر میں پھر سے برکت عطا فرمائے۔ عائشہ جلدی سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بولے، اماں، آج کا ناشتہ اور کھانا میں بناؤں گی، اب ذرا آرام کریں۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا، اللہ ہر گھر کو تم جیسی سمجھدار بہو دے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں دولت، نوکری اور گھر دوبارہ مل سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بار ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے یا ان کا دل ٹوٹ جائے تو وہ نعمت دوبارہ کبھی واپس نہیں ملتی۔ دوسروں کی باتوں اور غلط مشوروں میں آ کر اپنے گھر کی برکت یعنی اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں۔ ان کی خدمت اور احترام میں ہی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات پوشیدہ ہے۔